Connu de tous pour sa défense de la vérité selon le Coran et la Sunna, notre cheikh, l'imam Brahmani, a une préparation complète pour la guerre contre la corruption et les corrupteurs, s'appuyant sur l'authenticité de la législation islamique, du livre et de la Sunna, par consensus et déduction, avec renouvellement des moyens, des mécanismes et de la méthode religieuse. Cela dissuade les gens de faire ce qui est interdit. Il est nécessaire de dissuader la corruption du monde par des moyens légaux selon les capacités humaines, et il n'est pas permis de laisser une personne corrompue continuer sa corruption. Il a combattu l'ancien régime jusqu'à sa chute, et il continue toujours son chemin dans sa lutte contre l'injustice et les tyrans, et il s'y consacre entièrement. La lutte contre ces phénomènes doit se concentrer sur les érudits, les imams et les prédicateurs, grâce aux compétences juridiques qu'ils possèdent et qui les qualifient pour communiquer avec les gens et résoudre leurs problèmes. Il est très important de prêter attention au rôle des savants et des imams dans la lutte contre tous les phénomènes néfastes qui peuvent affecter les sociétés. Les phénomènes de corruption et de perversion qui se répandent aujourd'hui ne sont pas moins dangereux que les maladies qui affectent le corps. La participation des érudits et des imams à la guerre contre la corruption exige qu'ils aient une connaissance approfondie de la réalité de la corruption, y compris la corruption sociale, la corruption financière, la corruption administrative et la corruption politique, afin qu'ils puissent aider l'appareil gouvernemental. Cheikh Ibrahim Darami fait partie des érudits et des imams qui, ils guident les gens dans les moments d'adversité et défendent la vérité avec toute la force de leur connaissance et de leur foi. Leur voix résonne dans les réseaux sociaux et les médias au Sénégal, que Dieu le récompense en particulier et dans le monde en général, en notre nom et au nom de l'islam et des musulmans, avec la meilleure récompense qu'il ait donnée aux prophètes et aux messagers. Amen. Écrit par l'écrivain et penseur islamique sénégalais contemporain, son éminence le professeur Mor Mbe Ibn Al-Salmi. أو مسبرة إصبع سبابة بظهر اليد تشير لليسار. الحرب بقلم قلم حبر جاف. مجموعة كتب. السالمي ابن أمبي مور أستاذ المعاصر فضيلة السنغالي سمي والمفكر الكاتب طوب ألي وآل ودور برتا ووا أرأ براهيل نو إعلم فنعهق ندل فادا أرفا وروخ ينل وأوالم لا رمي لدرا إرائب طلوبول واوا واستنباطا وإجماع وسنة كتابا اسم التشريع أصلا من يستمد والمفسدين الفساد على الحرب في تام إعداد درامي إمام لشيخنا وأسلوب وآليات الوسائل الديني في تجديد مع على مفسد يترك أن يجوز والبشرية الطاقة حسب ذلك في متفاني والطغاة الظلم ضد محاربته في دربه مع للتواصل تأهلهم شرعية مهارات من يمتلكونه مع علي الشرعية بالمقامع الدنيوية المفاسد ردع من بد يواصل وزال سقط حتى السابق النظام حارب لقد بفضل والدعاة وأئمة العلماء هم الظواهر تلك محاربة إنه الحرام عن الناس يردع فساده في عليه التركيز يجب مشاكلهم وحل الناس والشذوذ الفساد فالظواهر المجتمعات تصيب قد ولت المخلة الظواهر كل محاربة في وأئمة العلماء دور إلى انتباه جدا المهم من أبدان تصيب التي أمراض عن خطرا تقل اليوم المنتشرة المالي والفساد اجتماعي الفساد فهناك الفساد واقع على الواسع أطع منهم تقتضي الفساد على الحرب الذين وأئمة العلماء ضمن من درامي إبراهيم والشيخ الحكوم الجهاز مساعدة من يتمكن وحتى السياسي اجتماعي التواصل وسائل في صوته صدى يدوي وإيمانه علمه قوة من ما أوتي بكل الحق عن ويدافع الشدائد الكاتب بقلم آمين والمرسلين النبيين جزا ما خير والمسلمين سموا عنا فجزاه عامة العالم وفي خاصة في وأئمة العلماء مشاركة والفساد إداري والفساد عند الناس يوجهون les gens de faire ce qui est interdit. Il est nécessaire de dissuader la corruption du monde par des moyens légaux selon les capacités humaines, et il n'est pas permis de laisser une personne corrompue continuer sa corruption. waaw lii de témoignage bu am solo la boo xam ne un professeur bindkat ab ulama moo ko témoigné Alaaji Ibrahim ñun bokkam yëpp nañu bokk ci bég xam ne li mu wax lépp dëgg la lu ñu bokk ak moom moo ko xoj ñoo ko xam dafa neex nag ab jàmbur témoigné say mbokk
lu am solo la ñu di ko ci félicité am ci mbégte lool nag lool kon ñoo ngi leen di ziara di leen ñaan yéen ñëpp jàmm rek am ci réew mi Alaaji jàmm rek am ci réew li nga bëgg mooy jàmm te jàmm dana am bu soobee yàlla ñoo ngi lay ziara di leen dokkeel bu baax nag jërëjëf jaajëf